banko kam Vibes FM kamani woro tombo kelim ngal be konto ngal bismillah na gamba bitlo kibarul to jam konto ndiro kola silang a kon dalta ka ke nyamen se jibe ke kunto kibarul la ngamen soto nyaatlo man ni kibarul to mbadi ngola ba molel ko e ka fume ko lantom bon tamba me alon ka telemunun chief of defense staff to me nyaatun ka ke gambe sojar kundala atele diamu ta signa folo la ka diamu nduri cham coup d'état men sotanu gambe banko kam 2006 wala adani lantom bon tamba ko ada mantra molu kono men yalon ko lel kafta ndur chamma ko kudeta nyinke nyinin kuma ko tangolu atani lantom mon tambay wolel sara men be den ala sojar yala anin kudeta ko tan yemen kan wala la foya kitindi ya boyala gambia banko kam ena hatumiro busaro la kan ko aba sew dango be la bu njawdo lantom mon tamba diamto ko lu bella o bebe kala fendi men yalon ko mba jibela mba fonum dali nyaar do manding na kibarol to mbali kalam tan kuma kan fanana men yalon ko wolel bota ami ben sudabulu me alon ko nyinta menna atele mu a loyati jane commission e menta ya atele ko motate silandila anda ko motate dendila fanam atanyi ami ben suda anyon kuma kan sifalu sara kabintu mo menna e ko amadou sambala loya e kanwala la ko ata dabe molu konole menye karaba beach hotel la sawun kayto lutama kumo kuma sata raboto o be kala fendima alon ko mba jibela kumol men ye ami ben suda bulan nyon kuma kan sifal sato la ko motare silandila wol be kala fentimi alon ko mbol fanan jibelam be fandale nyaato mbali kalam tan na kibaro do fanan men findita membe dending a tulo la bujawala gambia banko kam e ko company do beje men yalon ko to la tulo le singi ka deda e ka deda wolel diamuta tulo kenya la gambia banko kam e ko gambia be sirin tulo men nankamo kan e ko niake bariko kono e kabe siara barika billion kilindi atanyin tulo company dum yenyin sata kabintumo menna ye kiskison ni yirkaro doke gambia la kola bari ko ku yalon ko nyin tulo company ya sara membe den ni gambia la tulo kola be kala fendi malon ko mba jibela ani nyin ko fana be gambia na fala nyamen mbo fana jibela nyaaf demandi mbali kanam dan le kibaru fana na me alon ko lebe dending kiti bu la karola ko gambia teachers union la credit union e ko la nyaaton ko do beje e ko ye wala samba kiti la kabintumo menne kangola la ko men siata dalasi million kilindi ka wala sunya ko be den o kiro kiti o fanana abe kala sentiment alon ko ba jibela be nyin kiti mun to kibar ko tan jibela be jibelo fanan kala na sila kan kaja fanala woto mbadi ngolu nalla fan fandiri ken nyon kibarul la anin kalkan tan kibar ko tan la assalamu demanding alnal badi malum falli fadera Gambia bitlo kibarol to men ka banal nan jang London Angleterre banko kan nal bari malum falli fadera atol men ben jibe kan Facebook live nyin tembe na natol men be lamoy kan radio to Gambia banko kam albe moy kan Vibes FM le ngal be konto ngal bismillah konto doni kundo kibarol jibe ko la sinablan na kibar folo kono mbo folo la menna wala mu bengoti malon ko president baro na la cabinet ministerial ya soto akeda president baro na la mansa kunda la cabinet ben wara wala njamati kabintumo menna amarta gambe bankola kibaru le tani je ko ko president baronal cabinet ministerial la nyim bentambila e ko kachara kula men be ndi maralo kola banko tanko seno bunda julani safaro chokinyolo anin domoro ko anin fen ko tangol ko wolel kaja kul men yalon ko be ndi bankola kola ya sani je ko nyong akusi falu wol be safarin kibar kayt la kono men bota office of the president ka jama mul kalamutandi bengolu tanyala anin bengolu kenyala atanyin bengonin kenya na tanyala men sotanu state house fajara sade kon dementi alon ko president baro nala molbe sirin wallet ya sani je ko vice president o men mu Fatmata Jallow Tamba Janti e kada diamuta falingol la men alon ko man sakunda la fakatama wallella man sakunda do ko bunda karola e ka fa ko civil service reform program ata dum diamuta karol la man sakunda la faka menuke kaje ko de ye man sakunda do ko lalu semmentandi kaje ko fanam man sakunda do kula la kolu Kenya se falling ise sembenti andi la do ko kono ise ko ise la do ko ke kwanyanta kala nyamen na nyaala men batna la famfode ibe banko na fala andi be do ko kala atariata nyamen ya sani je ko anata diamu hama luwa ko tan la man sakunda la faka menu landi gambe banko kam luwa dol beje men be yalon ko wol dol be den ni domoro ko la domoro la sahya ala betiana la kato e ka fay ko 2016 food safety and quality amendment bill ya tani je ko ate nyin vice president kilon fanan diamuta ku ko tan wala men yalon ko ate ko ni man sakunda tamata wala luwala karola wolbe nyaata ani nafa ba sambalanam banko dingole kibaro le tani je ko iko ministre Jamalu diamuta
momodu yela lafinna ko yitandi bari ay tan je ka dabe kulu kono fan e ko be men kumo fama andi di kacata ko la kende ke nyim bendulato wole mu ECOWAS commission la presida siranti e ko Gambia mansakunda ay hamoytandi pour ka candidate o londi candidate me alon ko be nyindir kel ECOWAS commission la presida siranwala ECOWAS commission dunde atele mu kafti membe tamandir ke kan kafula me alon ko wole bamburke banko la men felenting West Africa kono même ni ECOWAS ya sani je ECOWAS commission president asiran o fenne me alon ko aka falin ECOWAS banko lel tema ya sani je ko sango sang asiran o dunde a president kabo banko kilineto membe ECOWAS banko lu kono andu nyinan dunde ko Gambe hamoytandi pour ka asiran o nyini ya sani je ko nyina be kala signa floti Gambia be nyini ndir kany ECOWAS commission siran wala ko kibaro le tan nyamen e ko membe sirnga kan temen ne ka fane ko Mr Marcel da Sousa e kada bota Benin Republic banko le kam ya sani je ko ate dum na sio wasiran kan e ko nyanta kum fala February karolo kono 2018 samala ya sani je ko banko lu men bako Côte d'Ivoire Sierra Leone Guinée Ghana anin Burkina Faso e ko nyinu dingolu wala sita ni ECOWAS siran kan ne Gambia ni banko dantanno wallel tutaje anu Gambia e hamoyta ni nyinan ko e laftele pour ka après ça siran nyini nimboro don se jibe ke kibaro do la ngamen sorjang akira kibati me alon ko abe denning Senegal la ministre kotole la membe maralun ini bantalon ko lu temola e ka fa ko Cheikh Tidiane Gadio kibaro lu ya tani je ko ya tele muta America banko kam e ko atani Hong Kong na be ministre kotole muta membe maralin Hong Kong banko tanko kola e ka fo ko Chipim Patrick Ho ya tani je ko nyimmo flolu yetolo muta kabintumo men e kanole la America banko kanko e dabe tapale ya bale kono men sorotanum Africa bankol do tarinke wati sodota num commando wato menna ni Cheikh Tidiane Gadio benu ministre ala Sénégal Mansakoundaye ya sani je ko ni ministre fulolu men bra Sénégal ning Hong Kong e ko to lata nyokam ye Africa banku nyaton ko dolu duku kodi bala pour ka nafake business o do la mealon ko wo bata Hong Kong ne ya sani je ko wo Hong Kong business o nyin dunde e ko lu dunka idadum kurawning kodo kuolet ya sani je ko ateni ministre fulolu wolelu duye banku nyaton ko duku banku nyaton ko men fentin Chad ani Uganda banko kam pour ise ñunu pour ise ñing Hong Kong business o makoy kaje ko ilafta menula ila banko lu ka yasot manam to le sanke politicianul menula wolel mu Chad la president kototi Chad la president ka fme ko Idriss Déby ani Uganda la ministre koto ministre me mari ni bantalon ko lu temola e ka fe ko Sam Kutesa ya sani je ko ñi banku ñaatun ka fulolu e kata ñi Sénégal la ñi ministre koto ni ñi Hong Kong ministre koto e ko to le ko di ba sika kadi wallella pour wala se kuke la banko kam ko men yalon ko abo Hong Kong company ñi nafala kuma la suti akamba ye sanna dorom pour ye contrat ko lu sika kadi wo company ñi na ko kibaru le atanya ya sani je ko ñi na kangole la America banko kam andi ko ñi sibiri tambila America ye ila police lu kino ma ye muta andi ko yela kitio fama yelele atanya America banko kam e ko nyinu badata nyi nyon kusi fala sanyi dantan nu command wato menne bebe palasol to tarinke ila wulu banko lu kam e kata nyin Gadio ate kere Senegal la foreign ministry kabo 2002 kata 2009 e ko ata muta New York le nyin tel tam lan kono andu e jumalungo la ko asamba kitio la subiti lunga la ko kibaro le atanyam kewanyin dunde membata Hong Kong e ko fana mutale ya sani je ko tol nyim mo floli ko barata nyinna 2014 sangola kono andi ko tol fango yewo tapale ya ko fon kacha demente da kortala e ko to mo America banko le kanti e ko United Nation fon la kunda bato e ko nyim mo flo sita wolto yo fero nyindela ya sani je ko de atanyin Gadio mole mealon ko nyin tembenna e ko atabe sabatiri no America banko le ka wato men ne ba areskan ko kibarolu yaitanya nimboro to mbadi ngolun sejibe ke kibaro dola ngamen soja akere kibati me alon ko abe den kuma kan walla membota bankola kullo police director general blue ikafo do ko bunda me ko SIS o State Intelligence Agency moli yelon NIA ila director general kuto ikafo me ko Musa Usman Sow atele diamuta kala kontano ni se woytandi chokinyolo la anin nyomola membe Gambia ni Senegal la tanko bundalu tema ata duya sani je ko kule mealon ko akabe kubeta wulu kan nyim banku fulan la tanko karola ata nyin asow e ka nyin kuma kan sifal sada kachara to anin kibatala nin kibadini nale mensoto kabrintu mo menna ate banku be yayin kumpa bokenun ka finti banko tanko bunda mulu kam banko karo bela
kibaro le tan je ko sow birabe diam kan gammen Senegal la nyomo yo nafala sako tanko la karola ako misali fe komanta drum ako wato menetul fond be banku be yayo ke kan ako wato menne be makati ako ye kibar ko Senegalil ila tanko bunda molu ye amrobal lel muta molu men amrobalu wol ketaw bandiol du men kam molu nyapin kan kela kodo mute bul farsew kam e ko Senegal wol muta tamba kundal atanyin sow ko biriyo kibaro sot ako Senegal la alfalu men be tanko karola ako chokinyolo dinte ni tema akaya wol kumanditene ke nyininka fo itolu Gambia kullo police o sitano jele ka jibe fo itolu be bandiol menu nyinikan men ye boyen kan kenu Gambia fo mo kilingol lelo asani je ka ko montro minute mo kono drum iko sita asani je ko itolu fanela agent sol kitenne ila kullo police olu ye ki Senegal pour yeta ko yo ko nyin tesis asani je ko nyemen tamanser wala mu ko de ñomo yo Gambia ni Senegal la tanko bunda tema ako fenne malon ka be talla ñim banku fulan na falatu anda ko kubete ku kendele mu kata du yaata ni nyam ata ñun saw ko law banku be yayo ako yake dalilo men kam wala mu pour ka banko yaay ka tandi tanko bundal la ani tanko bundal men be felentim banko karo bela ko ni economic sojerol men be Gambia ibe jang ECOWAS la kamole kam andi be jang ibe Gambia banko kam banko dingol la nafale kamba kata du yaata ni nyamen ako akumatale pour yeta yenyinu hakilo blandi wala kadun silang economic dum e dabe molu kono le men yalon ko lelbe Gambia nol tanka kan ibe kanda kan kata du yaata ni nyam nyindin kuma ko ton la wolle sata bara kala faka men senendi ka bambandi kaytandi molla wala mu ko ako a Gambia dunde kuman sumangala kume alon ko asetana wulindi Gambia banko kam wala se fitna wulindi Gambia banko kam kata dum yaitandi nyamen nimboro do mbadi ngolu nse jibe ke kibaro dola ngamen sore jaw kira kibarti me alon ko abe dending wulli district la chef kiti bungola chef kiti bungola la e ko wulli chef banko chef kiti bungo e ko wollel ye mo fulal la kiti ke ye boy bundal ka ye tumi menna ko ye takale be wulo kono mo fulol wollel mum falli tureti anim baba dambel ñun keta mo melan ko bota baro kundale wulli wes kono même flenting opari varijan kibaru le tani je ko nyimmolu e ko ibiri ye boy wo bundalu kan ye tumi menna e ko nata busaro le kanko dalasi wulinani be wole jola momo ni mo jono ye sanji woro la bunjawoto ya sanni je ko nyimmolu e ko e mo ko tanu fanana kito ke ni chef kiti moto andu wakata bakar siseti dunde e ko dalasi woli fula keme lulu ye wala busaro la te kan e kada du yemenke wala mu kembu janote e ko kenyambu jano a wala ke anda kera fendimalon ko e ka man sarota chef banko alfaale bulu ana reke fentimalon ko kay luwaso ki woto alhaji choke jallo me alon ko atele mu wulli we chefodi drabe ala kitio te kan ñu lañin kitio ko a meitandi wala mu ko ko tolte bala fala moye anda ko te nyaadi ala moye momo yalon ka be ku ke kan ku menni luwa manta sa ko fan ka ku tilimbalol men be ko kaddu molla wula kamal kono ka yirolu boy wara ka taka bo wulolu kono tarinta ko ñu be mu kuleti me alon ko e manyan nakela anda ko ata dun ta nyaadi ala mo fe nyin ko wala kada du yaatan nyan e ko kaf me ko sisa sabali me alon ka tele mu assistant regional forestry officer di opari region ata diam do chef kiti bu ngodo kiti te lungola a sani je ko koytul be dewri mbaki takala bolale wulolu kono a sani je ko kule me alon ko kaka mantoro menke wulolu la anin danna walla ako dandula tala ako ningi nyon kusi fa tentenda ako hani sanje fon abe tentenda mankile le gembe banko kam kada du yaatan nyan nyin kuma ko tawlu wollel sada anga kaɓe sesoro kila molla pour ise foño oñon kuusi falla nin mboɗoto mbaɗigolu nse jiiɓe ke kibaro dola ngamen soto jam akira kibatimi alon ko nga falen na kunto kibarol to aɓe dendin tulola jawo kola Gambia banko kam e koy ka fa dow ko bundame ko FAR limited akira dow ko bundatimi alon ko itol kamaman tulo singole karola anin tulu dow ko ñin telata tambila ito leliya banque ko ela yiri karo nin kiskisro e meyyitandila wala mu ko Gambia banko be siring tudole kan tulo me alon ko asiata da barika billion kilinti ñing Australian company e kera multi men alon ko de e be tuludo ko ke kan West Africa banko jamal do Senegal bo kono e tol kela yirkaro ni kiskiso e meytandi wala mu ko Gambia fankaso kono dulalto e kabdemente ko samo anim bambo e ko je tulu bale tulu kolom balel beje tulu kolom men alon ko de e manjudu la siala ya sani je ko de tolu be sobiri men ning atara
anata ke kuti me alon ka sorta iko gambia dabe talla bankol konole banku sembe mal duniya kono men yalon ko ebe kala men yalon ko ebe tulo do ku kan kendeke ebe tulo fanan findi kan ka jama bawa fi duniya ma kibarolu ya sandi je ko iko atanyin company kilingo wolel fanan be tulo nyin sinkan Senegal gambe ni Senegal nano ma fawala de ketat la dementi alon ko tulu bakata ye tulu kolom dinkari ye tulu kolom balil fanan jawoto andi manjudu tulo nan kamo fanan na membe Senegal lo karola ko kibarolu ya itandi nyamena nyimmol ya tani je ko dem e ko nyimmu kuti me alon ko ate mela fawo itolu bas mo datla ko kibarolu ya tani nyam standard newspaper fana ya kibar kilimo nyin safe standard newspaper du ye me itandi wole muko e ko nyin tulu kolongol ye menu je Gambia ten e ko inyanta asingo datila 2018 bandula ma fawol ya sani je ko de fenule me alon ko e jikita ko abe nafa ba sambala nan banko e anin company men alon ko lel beje atani standard newspaper ko idiamuta moye me alon ko ala londo lukata bake tulo ko karola kay mari nyininka nyin kibaro kumayala anin fanam fokule me alon ko abe nafa sambala nan Gambia sanna ñu suba ko diamata ñing kewo meye tulo ko faham wodu ye meytandi wole mu ko Gambia be doari nyamen anim fana harama dingo nanka mo be doari nyamen Gambia ning atara ñing kibaro men findita ku sotori nem andu ning atara na fulo men be sotola je ato parota ku ako Gambia man sakunda se Gambia dingol be karandi hani bududi ta jola je e se mo be jara momo kuranda hani bududi te fenjola je e se doku ba fananke e Gambia banko ke Gambia yurwandi andum ate kela fentime alon ka be koleala ate fana ya tandi je ko kufan ning atara nyin ko do topato kuda du ndabankol kunna nim banko dingol Gambia bese courant soto an han buduti ta jola je to du yeme tandi wala mu ko da ko nyin barika billion kilingo nim fama alon ko Gambia be siri wala kan ako fenne malon ka se Gambia bondino foire ya konale fo jannin dunya be kirila ning atara ko do membe sotla ni nafro membe sotla je ato patura ku kada dum ya tandi nyamen nimborodo mbadingolu se jibeke kibaro dola ngamen soro jam wo kira kibarti me alon ko abeden nin kumol la men starata jane commission akira kumalti men alon ko ibeden nin Amadou Sambalela akira moti me alon ko julaba banna bale mati Gambe banko kam nyin tambenna atabe satoro ke kan jane commission kera do ko bundati me alon ko president barola man sakundare ya sindi pour ka kodo dunya na fintinya konti bo ka damo bondi president koto jamme bulu ani mol men alon ko wollel suti atala kibaru le atani je ko nyin jane commission la loya e kafme ko Ami Bensouda e ko nyin tiri tambilanu Amadou Sambala nyin satar lungol kono atele diamata kaytandi commission la ko ako motate silandinola motate pipinola motate deendinola e kata nya Ami Bensouda ayni nyon kuma kan sifalu sada kabintu mo menna Amadou Sambala loya memma bari musodi kafme ko Mari Samba we kangola nyi Ami Bensouda la ko abulube molu konole wala dabe molu konole menye Kairaba Beach Hotel la wasi kayto doku e atenya Ami Bensouda loyala mati Gambia ni Mari Sambala satoro kono ako ate laftale pour ni Ami Bensouda a se fonyo akate laftale pour Ami Bensouda asa fan korosiku ni jane commission ala doku kono asa fan korosiku ako kadum Ami Bensouda dabe molu konole meni Kairaba Beach Hotel wafo kayto lu deda e ko biringate ni Mari Samba wo sata ako sede wolu bate bulle sede bambanni wolu pour kala ko kumolu toñandi e ko birate nyon kuma kan sifalu sada e ko surahata jane me commissiono nyi nyaton kaya kunda kay ko itena yikangola mola jang kango me alon ko amansot akay ko ning atara sede be bulu afindindi isa sedo nyim fanan isa di jane commissiono molla andi tur baji be la menyanda yewke kata duya tan nyami kata nyi surahata jane commissiono fana yitanda la ko ako ka fok doron ko kari bulata ku kari kono le wala nyanta tina la mari manyanna ka do ko ke commissioner wala manyanna ka satar ke commissioner ako mukuleti malon ka ta kela asani je ko fongo fembe momo mako enola ila sataro kono ani la fansenendo kono ako esa be findindi ba ko labangola itolu commissioner nyaton kolu eto lelbe kitiote la koluto ko ayitandi nyamena kibaru le atani je ko birim Mari Samba nyon kuma kan sifalu sada ana tatandi kiti bungula ko etol man kontani Ami Bensouda la kolu Samba nyala akukadu Ami Bensouda kamta ko fan abe Mr Sonko ya markane memu eme karafila
alpha bati gambia me alon ka sataro ke nun komanto wo jane commission kilingoto atani mari samba ko ami ben suda ka wo nyininga nyamen anaka kumolu faye nyamen na kabele ko aba abe silole itande kangala abe silole itande kangala wala faka misa sonko kerindi kulela wo bedum pourka amadou samba nondi wara pourka dugundi ko birin atani mari samba ni nyonkuma kan sifalu sata aywa kangolo la ami ben suda la ami ben suda fana nata diamu ka koli be senandi ata dun ko ala faka men yitandi wole muko ako wati namanan soto ako wati namanan soto atla do ko kono kabin tumo men na loya la ti gambe banko kam tumo men na do ko ke president koto jamme ata nyin kayra ba beach hotel wafo kono asani je kam namanan do ko fananke moye na alon ko asutiyata president koto jambela nyin kayra ba beach hotel wafo kono asani je ko mukuti ma alon ka bela flaka senandi kata dum ya tandi nyamenna asani je ko de ako adanyin ami ben suda asani je ko de ako nyi nyon kuma sifalu men be fokanteng nin atara woludol mu fero leldi pour kata silandi wara pour ka pipinde wara pour ka dendi ako kulle me alon ko woludol te bula nola asani je ko motade silandi nola motade fanan dendi nola kabe ko kuki kala do kolem anda be tenten na wala kata duya asani nyamenna nyinin kuma ko tonle ko wollel sadata je asani je ko biri nyon ku sifalu sadata iko sataro fanana tenten amadou samba na tenten ala satarola kibarolu ya sani je ko de adiyamta kujamal la men yalon ko wolle be den contrat ko la ate menu tama president ko to jamme toyala sanda ñu sepay me yitandi wole mu ko e kata nyin amadou samba biri ya nyin kanin president ko to jambe temola ako president jambe ako tilo kono sinya saba lemo aka komandi anda sani je ko bara ko jama president ko to kare komandi ko men la telephone to ako wol kake kullel ti men nim politiko ma nyosoto ata dum fanantende dakka sani je ka kata nim president ko to jamme ako ila teriya be den nim menna wala mu telephone kachati sani je ko puritol lamma wala fango nyaaya nyoje ka ku kacha wara prate ta jibe wara pour president jambe na ta kangala sokono akol mu kulel mi alon ko mantara nuy tema kata dum ya itan nyamen sani je ko akoy comme misal fe nim president jambe ba del soto ala wuluri ngo juro ala nyam sensi falu akaka invite le kaka moko to invite nyamen kata kama beje e ko birawo sata na tan nyinin ka jane commission fo ala korda men felentim bakaw e fajara fani mole dentala bang wara fo president ko do jambe a fanan dabe mol ko no menta mo koddade amadou samba ko hani ako kodda nyi ngatel tam a sani je ko mola budu dum mandunje akatele company kodda nyi sang libanis kewdo bulu 1994 songola anda kaywo sang ko do men na kasiata dola wuli kemenani dola wuli taworo la ni lulu ata dum fanantende nda ka sani je ko ako fan ako president koto jambe ni jawara president jawara ni jambe tema ako molle men yalon ka katele wala ko tama tele wol temo tam a sani je ka telephone tama data fo UK ay jawara sama nan Gambia banko kam e ko na ranyini ka company do la ko le kafme ko Excel Construction Company atani Amadou Samba ko ako company nyindunde ako ning atara kemelemu akare ta musidla tannani le tatani je ko tonin ako ba adinkewo e kafme ko Kaba Samba woni Patrick Richard le tema ko ketamo ko tanti me alon ko fanamu julani safa o fanamu businessman ol ti Gambia banko kam ata diye metandi wole mu ko akati la company ako company ni Excel Construction Company ako December 30th 2014 State House boyin kan kola ako president jambe natetul kannenum pour ye State House doku State House la fensolu asani je ko ako president koto jambe laftanu doku men sifala num ako French company do dam French company do le se ya jelo ko French company do le beje wo sew kenole ako yo France company nyinta pour ayna ayo doku ke State House banjul sato kono asani je ko den ako o project ko nyi memo State House fence do ko de ako a project ko nyi ya tala sidla sabale tema ko sidla folo nyi ako ko do men dunda kunna ko dara kanyam fa dalasi million tan nin killing dalasi wuli keme woro wala nim feng ako sidla flanya nyi doku flanya nyi ako men dara kanyam fa dalasi million muan nin killing wuli keme sabani feng ako le dunta kunna asani je ko de do ko nyi be man bam fam ako yatuna fam fo kodi beje kodo to tuta ini man sakunda tema jambe tema kodo men nan kamota rek kanyam fa dalasi million fula ani dalasi wuli keme killing ani feng nyinin kuma kodo ngola te wollel sada a balanta kumol la meni alon ko mod lamin sonko e wollel sada mod lamin sonko rek moti mi alon ko atele mu eme karafi
la nyaton koti gambe banko kam nyin tamen nyin kuma ko tawlu wallel sadata ato jane commission men be den kuma lula men yalon ko Amadou Samba ye wallelu sada imboro to mbadi ngolu silam nse jibe ke kibaro dola ngamen faale jam wo keta kibarti me yalon ko abe dendin kuma kangol lella men bota retired general Lantombon Tambabulu me yalon ko atele nyaton ka kenum Gambia Sojar Kundala e ka fa ko chief of defense staff Jamal Yalon CDS lieutenant general Lantombon Tambala e ko signa follow la tele diamuta won duru cham coup d'état la men sotanu Gambia banko kam match karo kono 2006 sangola kibaro le yatani je ko duru cham atele nyaton ka kenu Gambia Sojar Kundala wo sangola ya sani je ko ye kibaro sintanu ko coup d'état la nyaton kayanum president Koto Jambela Mansa Kunda Kamba atanyi Lantombon Tambale munun CDS no malankoti wo watola kibarolu ya sani je ko yata nyininka wo coup d'état ko lela anda diamuta ko la ya sani je ko biring coup d'état nyin kibaro finditanu nduru cham borta kuma jamal foto coup d'état ko dol ko Lantombon Tamba adabe nu mol kono le meni coup d'état ferocity andi ko nyaala bon la bote koto ya sani je ko dole kuma jamal safofan meni alon ko be denni wo coup d'état ko la bari Lantombon Tamba ni sandanyu se fa diamata sinya flola ka kumolu be senandi ako adamantra molu kono men yalon ko lelbenu coup d'état kono anda ko sedewo be jele sede jama fango meyo kuolu tonyandi meyo kuolu itandi kata duya tan nyan adani Lantombon Tamba me itandi wole muko akade lata kukilin la ko se kuolu nukum moluma bara ko alaman saba man sakallanka ko te fen nukun no lawma ako coup d'état nyin ako mole akibaro nyi wanya kullo wanya rate lungo men na coup d'état nyin keta ako kullo nyin fodata te ma o lungo lela anda ko meyo kullo coup d'état kullo fate ako mu sojar leti malon ko ndur chamna la molu ye coup d'état nyin kibaro faten ila faka mari bulanu ila kol kono la mari bote koto atara kullo fate kada duya sani nyamen a sani je ko dem ako molu men yata long akolu ba danke ne yano la ko wonyon kusi fata data ja kata manke jam fa moti adata jam fa kuto kada duya sani nyam atanyi nduru cham nyi Lantombon Tamba duye meitandi wole muko ako mol men be coup d'état nyin kono ako wole fallonne ako handi tumo men na fon coup d'état nyin nyaton ko lu biriye arrêté be muta ako mote wolu kono me yata tofo ako mote wolu kono me yata to sata je kada duya sani nyama na ko be meitandi wole mukate mantara je Lantombon Tamba fona reke moti me alon ko ya arrest nun 2009 sangola ko adabe abenun coup d'état dole ko manum men sorata nu wo sangola ya sani je ko dem kibaru la tan je ko na Lantombon Tamba fango motanu wole kola nun ya samba kitola ya boy bundalu kanko aba e nyantare falale ko luwa ya la nyamen death sentence wole diala nun atani Lantombon Tamba la satar kilimo nyin kono ako hani wato men na fongate be mutarin no abenum bulu kono kabirin tumo men na nduru cham mutata nun ako nduru cham arrest lenu ako nduru cham la arresto kola nyin nyala bangla wato min nata be sorondi nu maltu ako nduru cham nyini ngale ako nyini karo ni jabro sorotanu ani banko tanko bunda mol tema ako nduru cham mare to faje nduru cham ma ayitandi ko ata dabe mol kono no mele coup d'état nyin kibaro soto ata biya tani je ko dum be men to nyandi wala mu ko dem ata dum man coup d'état nyin ke kada dum ya itandi nyamenna ata nyin nduru cham Lantombon Tamba biriya nyini ka kewala meye coup d'état nyin kullo fate 2006 coup d'état nyin nduru cham la coup d'état ako meyo kullo wanyara te ako mu molati malon ka maribe baluri ne hanibi anda ka maribe Gambia Sojar Kunda maribe sojar yala hanibi bara kada to mari to fala kada ka manjara kada dum ya itandi nyamena kibarolu ya tani je ko atani Lantombon Tamba ko fan ako biriye 2009 biriye coup d'état nyin kamala ya sambanu court martial sojarol la kiti bungoto a sani je ko ako molu men yalon ko wol mabetanu wo court martial to ako wolu wol yalon ne meyo kullo nyi wanyarate ako katu wo mari ye sataro kele atelaw court martial watola kaytandi ko de atani Lantombon Tamba man ku kala muta atali akala mutandi atali akala mutandi coup d'état nyi na mana atali kullo nyi fate kada dum ya itandi nyamena ñinnin kuma koton Lantombon Tamba wolle sara birabe diam kam o 2009 coup d'état la yemen kan wala ko atele wo nyaton kaya Lantombon Tamba ko mansuto ako katu wato menna ako katu yo ako katu ye ako katu 2009 watre le fango akate ye fonyo nun sojere la kamantra nun
sojari ala ko atala no civilian ole mata abe siru no ala so kono abe sabatiri no so kono asani je ko akade man kuudeta men kenum wato menna abe sojari ala wato menna sojaro nyaton kaya ako mune babulelo kuudeta kewala kabiri ya fanyandi sojari ala asani je ko fenne nalon ko ako o man tembe fon kadu du asani nyam asani je ko wato menna tabinu CDS ala ako ning atala faka kuudeta ke aba kala nu wato la wato menna sojarolu be bala kan kotonum wato menna banko jorangolu nin tanko jorangolu be benu abulu kata du yaita ni nyamena atani lantom mon tamba nyinin kuma kotongolu wolle sada asani je ko ako atla sojariya kono akaman kuke mense mot mantora asani je ko nin kube je fango akate mollel makoy kam molu makoy kaji koy murno na Gambia ako mo jamalle be je men alon ko be silari nun ko ni mutanu Gambia kuse kela bara kate lota woldol la kola ay woldol makoy foy murtana Gambia anun tana mankela ako mo jamal be je ay wol makoy ke bondi prison kata du yaita ni nyamena ar du yaita ni je ko ni momo e sede o sede soto ko at lantom mon tamba kundi ngo bulata mo lipo kono le wara mo lanna tambito lipo mi mutocodi wara mo faala sojeri ya kono akoy mari se findi ako ni atara wolu dumbe to nya foka akabe ko lele ako ni be fani afanam foka akabe ko lele bara ko momo e ko kuke wara momo e ko ku fanam fo e salon ka be ni ala tema kata du yaita ni nyam nyinin kuma kono lo atani lantom mon tamba wolle sada kajaro men sorata ani sanda nyi sepa tema ay kuma sada o kacha kono o bekela fendi malon ko mba sambalale nan na jumalun kibarol to mbe dinkala be kono mba fanun dale mba sambalale nan na sila kan kajar nim boro do mbadi ngolu nse jibe ke kidi bunta kibarol la mbo folo la ni menna wala mu kididi membe ke kan kanifim magistrate court magistrate helari abekela kidi ngo kono e kanyum magistrate helari abeke e katele Ibu Touré bula bella ay sato melanda la belo kunna do watara kanyam fo dalasi million killing dalasi wuli kemelulu ni Ibu Touré dunde kiwaru la tani je ko ye kango men latala wala musunyaroti e ko ni Ibu Touré e katabe do ko kikan Gambia Teachers Union Cooperative Credit Union le ya tani je ko wala financial bureau même felentin kanifin kono e katabe do ko kikan walato e ko atlo do ku lato e kay sunyar ke kodila mentare kanyam fo dalasi million killing dalasi wuli kemefula dalasi wul tanse ani lulu ya tani je ko yo kango la tani kanif magistrate court ya la kitio keje andi ko biring ye tumirolu denga kango da kiti mo nyin kono e ko magistrate nyin sonta ka bla bel ay sato melandi belo kunatola wata kan fa dalasi million killing dalasi wuli kemelulu anda ko fanam ko momo ba bella amari be korda kayto le landila kiti mo kono korda me alon ko niya hayma kodola ama ate dasala nyin dalasi million killing dalasi wuli kemelulu la kibaro la tani je ko ni Ibu Touré e ko May 2016 aning April 2017 sangol tema Gambia Cooperative Credit Union Teachers Credit Union la kunda bato kanifing e ko wado menabe do ko ke ka woliye abenum palace ka fme ko loan officer e ko ay kodo sunya kodo men nan kamota ta kanyam fu dalasi million killing wuli keme fula wuli tanse ani lulu ya sani je ko kola fanam ye kanko tango men la wole muko e ko atadunda ni credit union la system o kono ila computer kono ka falindiro keje pour kala tapale ya mabo ya sani je ko kola fanan e ka sede wodolu tinya ke burka sede wol men ya lon ko wolu dun lon ko wolu dun sate dundino la manam wolu dun sate non dinole ko kibaro li ay tan nyam nimboro do mbadi ngolu nse jibe ke kibaro dola ngamen sere jaw kira kibati me alon ko o beden nin kiti lela membe ke kan Basse High Court men felenting Upper River Region kibaro lu ya sani je ko men bo kiti kono wolel Mohamed Haidarati anim bale ma sohna nyimmo fululu ye kango men lela wole mu koye mole la nyoya asawoko wakira dindindi me alon ko e kaman fensi kibaro la sani je ko bankola moli wolele kum farke ila satarola nyimmo fululu la kiti kono ya tani je ko nyimmo fulole kango melle la wole mu ko e ko itolu ni mo ko tan membe ko dembo mahinera kete modi malan ko kata yemantale nyin temben na mantra bul kono e ko nyinu mo sabolu jun karo kono 2016 samala e ko serung sunkar salulu ngola e ko nyinu denda ye sanji tang ani woro sunkuti ningo dolanyo ya asawoko e ko yewo ke misra ba mariama sadoldo men felenting opari varijon kibaru le tani je ko bankola molu nyin ki tambila iko ila sede woron jango men nata ke la sede labanti iko wole kumandi pra la sataro ke ka fa ko Yusufa Mane
yusufana mane katala sataro kono ame itandi kiti mo wala mu ko akade mo police official di même fele a fatoro police station a sani je ko bar silam ko wada men ko nyimbe ka ko ya tara num fatoro police station le bara ko silang ya transfer ya samba police wala kunda ba banjul ala sataro kono akaya nyin kendim fulo sudele ako lungo men na ko nyim fawketa ako lunga telebe juti nu ngabe do ko la num fatoro police station a tani je ko ako mol nata ye bolero samanan je ko ye sunkuti ne la nyu asawo ko ko to nata le kiskisiro ketenne ako le kiskisiro kono la winata nyim mo fulo arrest a tani je ko bire nyim mo fulo arrest ako nyin karo ni jabiro kono ako nyim mo fulo ye koyle ko eto le ye ko nyin ke to le sunkuto nyin la nyu ata biya tani je ko ako biri waketa ako ko nyim fa keta men na bun kono même mo balema sohna la bun kono akari tata jela kiskisiro kono ako lungo nyim fa suuto la akaya sunkuti ndingo nyin na fano taraje ala silipasul fanan taraje ala silipas perfulol akaya be tara bale mala bun kono kada duya sani nyam asani je ko ala crossilo fanando akaya jele ko nyim bale ma sohna la laro ngabe jafa jafari akoy ma laro nyin dada kada duya tandi nyamena asani kibaru la tani je ko dem ko wato menna tata num bale mala dulara akaya bale ma wulu ba taraje ala muso taraje anin adokoma anin abarin ke ko kada duya tandi nyamena asani je ko awol be nyinin ka kulla yemen lo men beden no ko nyina kibaro li asani je ko de atani ke kilima la sasaro kono im police officer ako Mohammed Haidaren Dembo Mahanera ako molle me yalon ko birim police li mutanum foloke akoy kanata num police bulle base police station bara akoy nata Mohammed muta kaya sani nyamena bara ko Dembo wo be yemandi hanibi e malon Dembo be demen kada du yatani nyam ni mboro mbadi ngol se jibe ke kibaro do fanana me alon ko be ke gam base high court le Justice Simeon ate abila kiti bunkil ngokono e ko ni November karot li mongola e ko kiti nyin keta kibaro lu yatani je ko ye e ko kiti keta je kiti me alon ko Ibrahima Gajigo e ko kiti fulal keta je kiti fulal men alon ko Ibrahima Gajigo nim fatu maron ne bawol kono kibaro lu yatani je ko nyimmo fulol ye kamel lela wore mu ko ye mofa kulek kibaru la tan je ko Ibrahima Gajigo dunde kangomel latala wole mu ko ay mole fa bara mak afmari fa tawla yaka tubabol ka fa ko man slota bari fatu maron dunde kangomel latala wole mu ko e kay mole fa tawla yanin tilimbal yakan tubabol ka fa ko moda kibaru la tan je ko Ibrahima Gajigo e kada musanji monin kilin kambandin drive wallet e kada bota nyami na sate wol kono Center River Region ye kangomel latala wole mu ko mekarotil tanin worola 2016 samala jareng e kay alaji chamla saya sabu kabinti mo menna ay wotaki motola e ko faatu maron dinde kamel latla wala mu ko November karoti tanin fulola 2016 fula bandan saade ko no Center River Region e kada duye a kema barinke wala saya sabu e ga fume ko Suleiman Wanja e ko mate bitan kambande di ko kibaro le tan nyam e kay woso murola asisoto wo nata ke wala saya sabu kibaru la tan je ko bankola molu e ko mentata kanyang fo mo worolu e ko wollel kumandi e ko mentata kanyang fo sede worolu e wollel kumandi Ibrahima Gajigo la kitiyo kono e ko atanyim fatu maronna e ko mentata kanyang fo sede worolu e wollel kumandi e sede jarol fanan la kiti bungo kono e ko fatu maron atala karola afana sede fulala kumandi pour kala balambaya yitandi anin ka sembentandi ya sani je ko kemale kumandi ana bari muso kibaru la tani je ko na tala kitata yalo sawndi president mbadi ngolu ngal jey ngal tento alla lamu ko nyima kan alnal bari malum falli fadera alama tiloto diala alama be tankala katani banko kam